Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Serie 47. Mayor Mike Rama ug laing 7 ka mga opisyal sa syudad sa Sugbo gisuspenso sa ombudsman sud sa 6 ka buwan. Dugang supply sa tubig gikan sa Luyang River sa lungsod sa Carmen gipasalig sa Kapitolyo. 19 anyos nga lalaki nga molayat unta sa Marcelo Fernan Bridge napugnan sa mga rescuers. Pulis patay human mibangga ang motorsiklo sa trailer truck sa lungsod sa Sibunga. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Serie 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Mayor Michael Rama ug laing 7 ka mga opisyal sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo gisuspenso og 6 ka buwan sa ombudsman. Kini kamay kalabutan sa kasong grave misconduct, grave abuse of authority ug uban pa. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Gisuspenso og 6 ka buwan sa Office of the Ombudsman Visayas sa Cebu City Mayor Michael Rama ug lain pang 7 ka opisyales sa Cebu City Hall. Kinuman nga na desisyonan ni Ombudsman Samuel Martinez pinaagi sa napo ka pahina nga resolusyon sa ubay-ubay nga reklamo nga gisangat batok kanila. Kasong grave misconduct, conduct of unbecoming of public officer, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority ug kalapasan sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang gipasangat batok kanila. Walay kabutangan sa kalipay silang Maria Almicara Diongson, Saibilan Ibanez ug Chito de la Serna sa hustisya nga ilang nakabot human sa 8 ka buwan nga wala sila sulluhi ug gikuha sa Assessor's Office nga unta mga regular nga empleyado sa City Hall. Emosyonal si Diongson tungod sa kalipay human nga nakabot ang hustisya nga ang intensyon lang unta nila mao nga masulduhan lang sila. Giingon dili husto ang gibuhat sa ilang pangulo sa City Assessor's Office nga si Dr. Maria Salazar Rosel tungod kay walay basihanan ang pagbalhin kanila ilabi na nga sila mga regular nga kawani sa City Hall. Nervous lang din kami kasi hindi namin alam ganito din ang nangyayari ng suspension sa kanila. Wala naman talaga kami intention na ganun ang magiging desisyon. Siguro, based lang siguro sa papers na binigay namin sa kanila. Happy lang talaga. Then, kasi ang hirap na dinanas namin. 10 months without, hindi talaga, especially nung nandun pa kami sa opisina na yung mga tao, parang kinukundi na kang may marami sinasabi na hindi mo kaya sa sarili mo ba. Klaro nila nga walay sagol politika ang ilang pagduso og reklamo ngadto sa ombudsman, gani wala sila magdahom nga maabot og 6 ka buwan ang suspension nga ipahamtang sa ombudsman na nilang Rama. Ang pangalan nga pwede ninyong mafailan tungod sa gibuhat nila ninyo. Kay kasagugod ka ma'am. Wala mi galisod cause kanang sila mo ang core group sa office. Every week na dina sila yung meeting. And then ang gi-attach na mo is di ba gilabay ni June 1, June 2 nanadayoy memo may to turn over. So kato sila tanan mo'y na may rumang. Nasaran nga human nga gikuha sila sa ilang tagsa-tagsa nga pwesto sa City Assessor's Office. Gibutang lang silang upat sa usa ka lamisa nga walay trabaho nga buhatonon. Gibutyag ni Chito de la Serna nga tungod kay wala sila gitrabaho nga gibuhat, gibati na sila og kalaay ug nakahuna na og retire sa trabaho. Pwede nyo ato nga murag palisayon na mo?
May una-una urag layan, urag wala nang tay trabaho ini ngano pa na urag bitaw. Mas may pamurisayan so retire na. Gawas kang Rama lakip nang gisuspenso mao silang City Administrator Attorney Colin Rosel, OIC City Assessor Dr. Maria Teresa Rosel, Attorney Francis May Hakaban, JR Piscante, Lester Joy Binega ug Nelly P. Sanrojo. Gani ni duol ang ubat ngadto sa buhatan ni Konsehal Nestor Archival aron nga matabangan sa konseho nga masulduhan sila. Nga ang pag-transfer nila dili valid. Okay, dili valid. So ang ingon dito sa resolution, kung ako na hinumduman nga this is not valid, so ang mahitabo kinahanglan i-transfer o balik sila sa ilang mother unit, which is the city assessor. Nasulduan sila. So, ang nahitabo, we were expecting ma-transfer na sila, masulduan. But I realized, namutana ko na nasulduan na ba? But, yun sila nga wala. So, I made the presentations ni Mayor na ako na nasulduan. Samtang ipasusi pa ni Rama ang maong reklamo, samtang wala pa siya nadawat nga kopya sa suspension order. Kasamtangan nga naapa karon si Rama sa kauluhan. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Dugang supply sa tubig gikan sa Luyang River sa lungsod sa Carmen, gipasalig sa Kapitolyo. Usa niini maong pagguba sa mga ilegal nga istruktura duol sa maong sapa. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipaningkamutan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga madugangan pa ang supply sa tubig gikan sa tinubdan sa lungsod sa Carmen. Subay kini sa natagamtamang kakuwang sa water supply sama na lang sa mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District. Usa sa mga nitambong sa mga meeting sa Kapitolyo ang Provincial Legal Officer nga si Attorney Donato Villa Jr. Gitaho niya nga gipaguba ang pipila ka mga illegal nga istruktura duol lang sa Luyang River. Gani sa nakalabayng semana, gipasirad-an ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang duha ka mga mountain resort sa lungsod sa Carmen human giisyuhan og cease and desist order. Nakita sa pagpakisusi nga ang mga resort sa Barangay Lower na Timauan o Barangay Corte nga nitukod og concrete structures do sa 20-meter easement zone sa Luyang River. Mahong gimanduan usab ni Garcia ang pagpaguba sa mismong concrete structures diin ni Sanong Rausab ang mga nanag-iya sa mga resort. Mas gipalig-on niya among mando pinagi sa pagluwat og Executive Order No. 8 niya tong Biyernes. Samtang gipaubos sa desilting sa Luyang River, din gikubkob ang mga nangapundo nga balas ug lapok sa ilawom. Tingwa nini mao ang pagpakusog pa sa pag-agas sa maong sapa. Ipakuha na karon para og unsa may ikatabang diri or unsa pa may ma-augment sa 35 MLD or 30 MLD nga gisupply karon sa CMWD ngadto sa MCWD, mapun-an pa kana aron kung unsay makulang, magamay-gamay na lang ang kulang diri sa city. Gipadagan ng Luyang River sa Carmen isip bulk water supply ngadto sa Cebu Manila Water Development. Makahatag kini og hangtod 35 million liters nga tubig matag adlaw diin paliton kini sa MCWD ug gamiton ngadto sa iya mga konsumidor. Taliwa sa issue tali sa duha ka mga kampo sa MCWD, gipaningkamutan sa Kapitolyo nga madugangan pa ang naibanana nga supply sa tubig sa Sugbo aron dili na mosamot pa tungod sa nasinating huwao. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 40 milyones ka mga Pilipino ang wa bakangkon og hinlo ug mainom nga tubig sa ilang nga dapit. Nakita kini sa Department of Environment and Natural Resources subay sa plano sa gobyerno nga mopalit og modular desalination machines. Matod ni DNR Undersecretary Carlos Primo David nga kapin sa 5,000 ka mga isla ang walay access sa presko nga tubig. Apil sa mao nga gidaghanon ang mga nagpuyo sa mga kabaranggayan sa isla o bukid. Hinungdan nga mopalit ang kagamhanan o modular desalination plants aron himuo nga mainom nga tubig ang gikan sa kadagatan. Mukabat kadto sa 8 milyones pesos ang kantidad sa mao nga kahimanan o mapahimuslan kini sa daghan nga pamilya. Mga barangay sa syudad sa Mandawi gitahasan sa pagpadayon sa road clearing aron ipabilin ang kahawan sa ilang kadalanan.
Kinisubay na sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos pinaagi sa DILG. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa Bagong Pilipinas Program, advokasya sa mas limpyo ug hapsay nga nasod, hingusgan pagbalik ang pagpahigayon sa barangay road clearing. Ang Department of Interior and Local Government kung DILG ni pagawas na og memorandum pagmando sa mga barangay, pagmintinar sa kalimpyo ug kahawan sa ilang kadalanan. Ang pagpahigayon sa road clearing dili na bag-o tungod na patuman na usab kini ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang termino. Gani pa dayon usab kining giimplementar sa syudad sa Mandawi. Karon gipakadakaan nga dapat kuyog yun ang mga barangay officials, SK officials, o mga barangay tanods. For Mandawi, we have also a barangay road clearing task force. So, nganong barangay man, kay atong gi-encourage ang kining voluntarism, ang community involvement. But the city has also its roles to support the initiatives of the barangay. So naadiri in Mandawi, sa context sa Mandawi, we have the team, the traffic enforcement and management, together with Maxeo or the... Ang mga barangay nga adunay pinakaangayan nga performance ang mga kadawat o pasidungog gikan sa DILG. Si Mandawi City Mayor Jonas Cortez ni padayag usab sa suporta sa kalihukan sa nasudnong kagamhanan. Giawag sa mayor ang mga kapitan sa hugot nga pagpatuman sa road clearing. Napagyud no, ubay-ubay pagyud. Nga we need the coordination, not just the line agencies, but ang ato sang kabarangayan, ang atong barangay officials. But I do believe nga ang atong newly elected barangay captains o barangay officials na pasabot na sad sa atong Pinangan City Director sa DILG. Ang barangay kinahanglang mo report sa ilang nahimo matag buwan, samtang ang validation o assessment sa DILG ipahigayon matag quarter. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Chief Justice Alexander Sismundo mipahinumdom sa mga leading judges sa Pilipinas o Asia Pacific nga ipatigbabaw ang way pili nga hustisya sa kanunay. Samtang magpirmahay ang mga Korte Suprema sa Pilipinas o Australia alang sa labing mahinungdanon nga partnership. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa International Association of Women Judges Regional Conference in Asia and the Pacific sa Cebu City, gipalanog ang mensahe sa inclusivity sa hustisya. Naimong labing mahinungdanong dinapit si Chief Justice Alexander Sismundo og nakita nga mas nangharos ang mga kababayen-an sa natad sa hudikatura. Matud siyang keynote speech nga mahinungdanon ang papel sa mga kababayen-an sa judiciary, ilabi na nga mas gitagan karon og pagtagad ang mga labing sensitibong kaso. Maong gipahinumduman sa Chief Justice ang tanang mga hurado nga kinahanglan walay piliong tao o estado ang pagkabot sa hustisya. We also recognize that deeply ingrained biases and prejudices will take time to correct, especially as these are reinforced embedded in our history, culture, and in our laws. What we have been promised is that the Supreme Court will remain mindful of the leadership role it must play in ensuring gender equality. And in this, we will always be your stalwart ally. Nag-abot din ang panahon na ang kapin 400 ka mga lady judges gikan sa Pilipinas ug Asia Pacific region alang sa tulo ka adlaw nilang conference. Gipangtuki diha ang pipila ka mga issue nga may labot ang hudikatura gikan sa pag-atiman sa mga sensitibong kaso, gender sensitivity ug mga matang sa pagpangabuso. We have a very, let's say, a good representation from the Asia-Pacific region, coming in all the way from the different Asia-Pacific countries to join us for this convention. Usa sa mga highlights sa unang adlaw sa conference, mao ang Memorandum of Understanding signing tali sa Supreme Court of the Philippines o Federal Circuit and Family Court of Australia. Ubos sa mong kasabutan, magkinahanglan ang full access sa family court aron atimanon ang mga kaso ilabi na ngadto sa mga labing kabus nga sektor. Matagan usab og oportunidad ang mga ana sa hudikatura nga magsabot aron mas mapalambo pa ang justice system ngadto sa matag pamilya. Gilagwa hinuon sa Korte Suprema dinhi sa nasod nga kinina ang labing makasaysayanong lakang nga gibuhat. Another objective is for capacity building of the judges in terms of trafficking, human trafficking cases,
and online sexual abuse and exploitation of children. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 19 anyos nga lalaki nga mulayat unta sa Marcelo Fernan Bridge napugnan sa mga rescuers. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpin na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ng kinsa! Kung si Buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangitbit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik
sa ato mga balita, usa ka 19 anyos nga lalaki nga padung untang mulayat sa Marcelo Fernan Bridge na pugnan og na-rescue. Nasuta sa mga rescuers nga giingong adunay problema sa iyang live-in partner. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Dinhi niining dapita sa Marcelo Fernan Bridge tunga-tunga sa dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu ni suway og kutlo sa iyang kinabuhi ang 19 anyos nga lalaki kaganihang buntag. Nasuta nga ang maong lalaki nagpuyo sa tabok Mandawi. Matod sa Lapu-Lapu City Fire Investigator nga si FO3 Jeffrey Herodias, alas 8:47 kaganihang buntag sa dihang nakadawat ang ilang buhatan og tawag nga adunay misuway sa pagkutlo sa iyang kinabuhi diha sa tunga-tunga sa Nisgutang Taytayan. Nanawag na mo si ang hepe sa Olanggo nga na timing nga napo diri sa mainland si Sir Sinisa nga nanawag nga naay attempt nga suicide dito sa Fernan Bridge. Saysay ni FO3 Herodias nga niangkon ang maong 19 anyos ngadto kanila nga wala na siya sa iyang saktong panimuot sa dihang iyang kinigibuhat tungod sa giatubang nga problema kabahin sa iyang live-in partner dala na usab sa problema sa pamilya. Mismo siya nakakita gid siya ganinang alauna kuno kay wa mo kuno siyang tapad ang iyang girlfriend. Kung siyang tapad, so migawa siya, nangita sa pikas kwarto, nakita na lang niya mismo. Sa iyan yung version mama, nga nakapatong ang laing laki sa iyang girlfriend. Apan sa wala pa kini naabot sa punto nga mulayat, ni suway na kini og kutlo sa iyang kinabuhi gamit ang kutsilyo, apan napugngan kini sa iyang mga barkada. Tungod kay wala na siya sa saktong panimuot, nilakaw kini padung sa Taytayan ug nagdahom nga gisundan siya sa iyang mga barkada kinsa iyang gilauman nga mopugong gihapon niya. Apan wala siya barkada nga nakita nga nagsunod, hinungdan nga nakadesisyon kining mulayat. Apan sa wala pa kini niya mabuhat, kalit na lang nga adunay ni gakus kaniya nga mao'y nakasalbar sa maong sitwasyon. So mauto, naingon na siya pag-abot kini ako nga sa bridge. Ikato ko sa railing ni attempt ni kuan gid ko siya pero ni kalit niya gakus. So mautong civilian, iyaging balik-balik nga tinganan lang siya. Balik niya panimuot pag nanay gakus sa iya sa likod. So naburyong gid ko na siya. Usa kagingan lang Dominic Cabaluna og si CGSN2 Charlie Inot mao'y unang nakaresponde sa maong panghitabo. Gidala na ang maong lalaki sa Tambalanan aron mahatagan og pagtagad ang mga medikal nga panginahanglanon niini. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Senate President Mig Zubiri mipainomdom siyang mga kauban nga dili yanu-yanuhon ang pagpahigayon og mga hearing. Kinihuman gisusi ni Senador Bato de la Rosa ang giingong paglambigit sa mga politiko ug ubang personalidad sa ilegal nga drogas. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Mipaihinumdom si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga kaubanan nga dili yanu-yanuhon og dili ang iyang himuong pasiyaw ang mga hearing. Nipaigay og hearing ang Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee, pinanguluhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Bahin kini sa giingong pagpagawas sa confidential reports sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, din gipasangin lang ni gamit si Presidente Bongbong Marcos Jr. og ubang personalidad og ginadiling drugas. Gitaho dinuon ni Zubiri ang katuyuan sa mong Senate hearing sanglit gibuhat man sa komitiba ang iyang tahas. Apan gipainomduman niya nga dili kini pahimuslan aron dauton ang bisan kinsang politiko o personalidad. Ilabi na nga nabantayan niyang gihimong political witch hunt o political circus ang mong hearing nga gipangunayan ni De La Rosa. Dugang pa sa Senate President nga wala pa'y nitumaw nga ligong ebidensya aron pamatud-an ang pagkalambigit sa nisgutang mga tao sa drugas. Gani sa mong hearing kagahapon, nitambong usab ang aktres nga si Maricel Soriano tungod lang sa mong pasangil. Hinoon gitato sa aktres na wa siya nalambigit sa drugas og walay igong basihan kun ligong ebidensya ang maong leaked documents gikan sa PDEA. Lain pang painumdum gikan ni Zubiri nga ipabilin ang integridad og kaligdong sa Senado, ilabi na siyang responsibilidad og dili hayan sagulan o grabing pamulitika. Gian Navarro, CCTN News. Planong tukuron sa kagamanan sa lungsod sa Dalaget ang Libay Waiting Shed subay na sa National Highway gikan sa Barangay Kasay hangtod na sa Barangay Ubong. Gituki kini ngadto sa mga dinapit nga konstituente atol sa ilang public consultation sa Dalaget Municipal Hall ni adto nga Lunes. Ang maong Libay Waiting Shed nahimo nga kapasilungan sa mga nagbiyahe sa dalan
aron masiguro ang kaluwasan sa mga biyahero. Adunay ibutang nga CCTV camera ug pansayan aron usab makapahuway ang mga mobisita sa lungsod sa Dalagit. Gisaulog karon sa Dakbayan sa Mandawi ang ilang kapistahan halad sa patron Senyor San Jose. Gimugatan sa simbahan ang kanunay nga pagsalig sa kabubuton sa kahitasan. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Napuno sa mga tao nga nanimba ang National Shrine of St. Joseph kaganihang buntag. Ang misa gitambungan nilang Mayor Jonas Cortez, Congresswoman Imari Lole Papuano Dizon ug iyang bana nga si Nixon Dizon ug mga konsehali sa Dakbayan. Nagselebrar sa Pontifical Mass si Archbishop Jose Palma. Sa iyang wali, gihimugatan ni Palma ang hiniusang panaw sa katawhan ug kanunay nga pagsalig sa kabubuton sa kahitasan. This is not because she was unfaithful, but something mysterious happened. This must be some plan of the Almighty which I do not understand, and for which reason, kung iyan ay sa kinaukulan, I am not working. I am not working. I must just as well be sick sa kinabuhin ni Mama Mary. We know what happened. The angels said, do not be afraid to take Mary for your wife. Indeed, this is the plan of the Almighty that she will bear a son, and he should be the earthly father of that son. Atol sa wali, nahisgutan usab ni Palma ang ilang panghinaot nga mahimo na unyang minor basilica ang National Shrine of St. Joseph. Ang simbahan ang niduso na sa intensyon o application ngadto sa Roma. Naghinaot usab sa deklarasyon si Mayor Jonas Cortez nga nagplano nga himong usa ka heritage area ang Barangay Sentro. Kay side ang tanan nga naman tay bag-ong tukuron nga government center, so ang atong presidensya mahimo na sad ning museum. So nakaingon ko nga murag na linyada gyud no nga nag-apply ta nga mahimo ning basilika nya nga ato sang City Hall nga mahimo sang museum. So fitting and proper nga mahimo sa ni siya nga Cultural Heritage Park. Gikalipay usab sa mayor ug ni Congresswoman Lollipop ang paghangop sa mga Mandawihanon sa mga aktibidad nga gipahigayon sa kapistahan. Mga panahon na gani ningon si Bishop Palma no. Gasa ni sa kinabuhi, gasa sa nga gikan sa kahitasan. Angay magpasalamat sa atong mahal na patron, Senyor San Jose, sa tanan no atong naabot karon. Unya usalay akong kuan nga ako manghinaot nga ang atong kasaulugan sa fiesta sa mahal nga Senyor San Jose nga magmalipayon o malinawon. Sa tanan nato nga Mandawihanon, happy fiesta and mapasalamaton ta sa atong Senyor San Jose na kanunay nagiya kanato para magbalambuon, magpadayon ang atong pagkakugihan o paggrasya nga ihatag diri niya kanato sa matag pamilya. So taratong tanan Mandawihanon, happy fiesta and viva Senyor San Jose. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, pulis patay human mibangga ang motorsiklo sa truck sa lungsod sa Sibunga. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si
Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit ungkoy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, PRO7 mipaligon pa sa ilang anti-criminality operations kapin sa 600 ka mga suspek na dakpan sa managlahing krimen o gitutukan ang loose firearms aron ang nakaduol na ang midterm election sa sunod nga tuig. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maabot ngadto sa 657 ka mga suspitsado ang nadakpan sa Police Regional Office 7 sunod lang sa usa ka semana nga anti-criminality operations nga nagsugod sa Abril 28 ngadto sa Mayo 4, 2024. Sa data nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Avelin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga sa maong ginikanon sa nadakpan 176 nini dalam bigit sa illegal nga drugas nga resulta sa pagkasakmit sa 18.6 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas
drogas. Gihingusgan usab nila ang kampanya batok sa legal nga sugal. Di nakasikop ang kapulisan og 323 ka mga sugarol na nalambigit sa nakalain-laing matang sa sugal. Sa kampanya sa pagkukod sa loose firearms kamay gitinguha karon sa Piero 7 nga magkuha ang mga walay lisensya nga mga armas subay sa nagsingabot nga midterm election sa sunod tuig. Ang kapulisan nakasakmit sila ga 113 o 15 ka mga suspitsado na dakpan. May pasabot si Pilaring nga walay hunong ang ilhagang pagpatawag sa mga naghupot og armas nga wala makarenew silang lisensya nga mo proseso na sila mga papeles. Gani niawhag sila nga samtang wala pa sila makarenew, labing maayo nga ideposito lang una kini sa police station basin masubject na hinoon sila sa operation. Makainumdo mo, relentless ang atong pag-invite sa mga nagtinir og firearms nga ilang i-renew ang ilang firearms. Pero kadtong mga wala ka renew, ang buhaton sa police ang yuon nga i-deposit usa while they are processing their licenses for renewal. And mauni daghan ang atong na-recover nga firearms, so 113. Sunod-sunod nga anti-criminality operation kabahin kini sila nga tumong nga magpabiling luwas og malinawon ang tibok Central Visayas. Di na mga nangadakpan pulos kini nakalapas sa nakalain-laing batakang balaod sa nasod ug lokalidad. Kining pagpanakop sa Police Regional Office 7 part ni sa atong objective, no, nga ang ato ang region mamahimong very safe and very secure nga kini manggong mga tao nga atong gidakop nakakita ta og igong basihan nga ning violate sila sa mga various laws nato, no, primarily for example Republic Act 9165. Masalig sa Piero 7 nga atol sa mga operasyon ni sunod ang kapulisan sa lagda sa Police Operational Procedures ug kung adunay mahibaw-an nga nagbinuang nga personnel, dunay silot nga nagpaabot niini. Arnold Bustamante, CCTV. Patay ang usa ka sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7. Human nabangga ang gimanehong motorsiklo sa naghunong nga trailer truck daplin sa dalan sa sitio Gahad, Cebu nga kagabi. Giilang maong pulis nga si Patrolman John Anthony Quintao, taga Siaton, Negros Oriental, apan na destino sa RMFB 7 sa Cebu nga. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga si Quintao gikan pa sa dakbayan sa Karkar ug paingon unta sa RMFB 7. Apan sa iyang pag-abot sa sitio Gahad, Barangay Poblasyon, iyang nabangga ang nagparking nga trailer truck. Ana na karon sa kustodiya sa Cebu nga pulis ang driver sa trailer truck nga si Tereso de la Rosa nga taga Barangay Lamacan, Cebu nga. Usa ka 34 anyos nga lalaki gidunggab sa kauban sa yabangang boarding house sa Barangay Basak, dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Responsable sa pagpanunggab na dakpan sa mga barangay tanod. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nasikop sa mga tanod sa Barangay Basak ang 35 anyos nga si Floro Casula Salazar, nagpuyo sa Lower Kagudoy sa maong barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Human kini nanunggab sa silingan rapod niini kagahapong adlaw. Ang biktima giila nga si Jason Bisin Dingkong, 34 anyos ug nasuta nga ang duha parehong nagpuyo sa usa ka boarding house. Base sa inisyal nga investigasyon, ang caretaker kinsa nakasaksi sa maong panghitabo ug ang biktima naglingkod ra sa hallway sa gawas sa maong boarding house pasado alas 11 kagabi. Dihang nilabay ang suspect, kalit na lang niining gidunggab sa tiyan ang biktima. Dali nga nakadepensa si Dingkong ug naagaw niini ang kutsilyo nga gigamit sa pagpanunggab kaniya. Dali nga gidala sa tambalanan si Dingkong aron nga matambalan ang mga samad nga nahiaguman niini. Na-report ang maong panghitabo alas 2:30 na sa kadlawon ug human masikop ang suspect, gi-turn over na kini ngadto sa kapulisan. Ang suspect posibleng magatubang og kasong attempted homicide. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nailhan na ang lalaki nga napalgang walay kinabuhi nga gilabay sa pangpang sa Barangay Santikon, lungsod sa Badyan niadtong Martes sa buntag. Mismo ang iyang kabanay maoy miila sa patayng lawas nga si Vanesh Joseph Oralde, 21 anyos, taga Barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo, probinsya sa Sugbo. Nailan ang patayng lawas pinaagi sa gisulob niini nga sapot og sa pamayhon sa lawas. Kini may hinungdan nga gikuha ra usab sa mga kabanay ang lawas gikan sa Eli Sacred Heart Funeral Homes sa Barangay Palanas, lungsod sa Badyan, kaganihang buntag.
Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.